ubuntu muri iyi si ujye umenya ko nta kintu kibaho. Umuhungu aguhaye ibihumbi 10 kandi umenye yuko ayo mafaranga yarabunikiye. Aguhaye igihumbi umunsi wa mbere, akabiri akaguha 2, wa gatatu agakuha ibihumbi 20. Nujya kumusura uzataha amahoro. Umuhungu mutavukana nimba azaguha mirenge, ariko umenye yuko bizarangira ugishyuye. Baca umugani mu Kinyarwanda nyamanga kumva yatinze no kubona. Neza mbakisukura yakuye ejo hazaza mu biganza byanyu. Harakura rero abacika ndabadahi.